How are your Afrikaans listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Twee studente gesels. Watter dag is dit vandag? Is die wiskunde eksamen volgende week? Ja, Dinsdag. Dinsdag. Die onderwyser het gesê dat dit op donderdag sal wees. Nee, hy het gesê dat die eksamen op Dinsdag sal wees en die resultate sal op Donderdag daar wees. O, regtig? So ons het net 4 dae saam met vandag? Ja, kom ons studeer dan maar saam. Watter dag is dit vandag? Twee studente gesels. Watter dag is dit vandag? Is die wiskunde eksamen volgende week? Ja, Dinsdag. Dinsdag. Die onderwyser het gesê dat dit op donderdag sal wees. Nee, hy het gesê dat die eksamen op Dinsdag sal wees en die resultate sal op Donderdag daar wees. O, regtig? So ons het net 4 dae saam met vandag? Ja, kom ons studeer dan maar saam. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.